अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमरान खान वो पहले सिविल रहनुमा हैं जिन्होंने कैद से ये बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, उसके खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। क्या इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है? ये जानने के लिए माजी के हालात के बारे में थोड़ी सी आगाही बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल मुशर्रफ के दौरे इख्तिदार में सन 2000 से दहशत गर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद फ़ौजी ऑपरेशंस किए गए ताकि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी का ख़ात्मा किया जा सके। अमेरिका का ये कहना था, उसका ये इसरार था कि पाकिस्तान से अस्करियत पसंद जाकर अफ़गानिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत तश्कील पा चुकी थी उसके खिलाफ हमले करते हैं। दरअसल ये वो मुजाहिदीन थे जो अमेरिका ने जिहाद के नाम पर तैयार करवाए थे। उनको हथियार और तरबियत पाकिस्तान में फ़ौज ने दी थी और उन्हें तालिबान कहा जाने लगा, पता नहीं क्यों। अमेरिका अफ़गानिस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम करना चाहता था जो उसने की, जबकि जंगजू कबाइल इस जमहूरी हुकूमत को अपनी कबायली रिवायात के खिलाफ समझते थे और जमहूरियत को गलत समझते थे। ये तालिबान अफ़गानिस्तान में हमले करने के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पनाह ले लेते थे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान पर जोर भी दिया और अरबों डॉलर्स दिए कि अब इन तालिबान अस्करियत पसंदों का, जंगजुओं का खात्मा किया जाए ताकि अफ़गानिस्तान में पुरअमन जमहूरी हुकूमत चल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में छोटे बड़े मिलाकर 22 फ़ौजी ऑपरेशंस किए गए। वज़ीरिस्तान जो शुमाली और जनूबी हिस्सों पर मुश्तमिल है, जनूबी वज़ीरिस्तान में सबसे पहला फ़ौजी ऑपरेशन हुआ 2004 में और वहाँ से जो ये जंगजू थे वो शुमाली वज़ीरिस्तान चले गए। फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन हुआ। इन ऑपरेशंस के नतीजे में मकामी लोगों को आर्जी तौर पर नकलें मकानी भी करना पड़ी, जिनकी तादाद तकरीबन 2.5 मिलियन बताई जाती है और उनका बहुत जानी और माली नुकसान भी हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा के इतने खूबसूरत सियाहती मकाम सवात में ऑपरेशन हुआ, खैबर एजेंसी में हुआ, कुर्रम एजेंसी में हुआ। सवात में 2009 में ऑपरेशन राहे रास्त के नाम से एक फ़ौजी ऑपरेशन हुआ और बुनियादी तौर पर ये सवात, बुनेर और दीर के इलाकों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ किया गया, क्योंकि जब किसी एक मकाम पर फ़ौजी ऑपरेशन होता था तो जंगजू भागकर किसी दूसरे शहर में चले जाते थे। इन तमाम ऑपरेशंस के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात कम होने के बजाय बढ़ते चले गए और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। लिहाजा 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों और असातिज़ा के कत्ले आम के बाद फिर एक बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नाम से हुआ। ये ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान से ही शुरू किया गया, जिसका मकसद इलाके से दहशतगर्दों का सफाया करना था। फिर इसके फ़ौरन बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ। इन बड़े ऑपरेशंस के अलावा वज़ीरिस्तान में वक्तन फ़वक्तन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर भी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं। फिर भी अगर दहशत गर्दी कम नहीं हुई तो फिर दुश्मनों को अपने अंदर तलाश कीजिए। आपके अंदर दुश्मन कौन हो सकता है? आपकी नाक़िस सिक्योरिटी पॉलिसियाँ और आपकी नाकाम सिफारतकारी। जनरल हमीद गुल का ये बयान रिकॉर्ड पर है कि हमने पहले अमेरिका के डॉलरों से सोवियत यूनियन को तोड़ा और अब अमेरिकी ही डॉलरों से अमेरिका को तोड़ेंगे। तो क्या अमेरिका इतना ही बेवकूफ़ है कि वो आपको अरबों डॉलर देता रहेगा? उसने इमदाद बिल्कुल बंद कर दी। इन तमाम फ़ौजी ऑपरेशंस जिनमें पाक फ़ौज और शहरियों का बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हुआ, अमेरिका ऐसे ही बयानात और इस किस्म की सोच की वजह से और ऐसी हिकमत अमली जो उसे लगता था कि कहीं ना कहीं मौजूद है,
پاکستان پر ہمیشہ شکوک و شبہات ظاہر کرتا رہا کہ پاکستان اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی نے امریکی الزامات کو سچ ثابت کر دیا۔ ایسے جنگجوؤں کی ہتھیار بازی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، جس کے بلبوتے پر وہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں۔ افغانستان کو دیکھیے، کہنے کو یہ ایک اسلامی ملک ہے، مگر اسلامی تعلیمات کے برعکس عورتوں کے گرد جہالت اور اندھیروں کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، ان پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، کسی قسم کی شخصی آزادی نہیں ہے وہاں پر۔ طالبان کی یہ حکومت وہاں صدر اشرف غنی کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان کی مدد سے قائم ہوئی تھی، تو کیا اب اسی حکومت کے خلاف آپ فوج کشی کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کون ہے؟ آپ کے اپنے لوگ، جنہیں آپ نے افغان جہاد کے نام پر تربیت دی، ہتھیار دیے، پیسہ دیا اور بعد میں افغانستان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں بھی استعمال کیا۔ یاد رکھیے، وہاں اب داعش بھی ہے، بی ایل اے کے اڈے بھی ہیں، جسے بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو کیا افغان حکومت کی مدد کے بغیر پاکستان فوجی اقدامات سے سرحد پار دہشت گردی کی پیچیدگیوں سے نمٹ سکتا ہے؟ اربوں روپے خرچ کر کے سرحد کے درمیان یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو باڑ لگائی گئی اور اتنی بڑی فوج بھی ہے، مگر نہ وہ باڑ اور نہ وہ فوج اپنی سرحد کی حفاظت نہیں کر پا رہی۔ وہاں سے سینکڑوں افراد گھس آتے ہیں اور بولان ٹرین جیسے خوفناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان سنگین حالات میں سفارتکاری بالکل 0/0 ہے۔ پی ڈی ایم کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہے، مگر افغانستان نہیں گئے۔ موجودہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، جو اپنی وزارت کم اور نائب وزیر اعظم کے عہدے یعنی مالی منصوبوں کی دیکھ بھال میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ایک مرتبہ بھی نہ تو خود افغانستان گئے، نہ انہوں نے افغان حکومت کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور نہ ہی افغان حکومت سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا، جبکہ ضرورت بہت سنجیدہ سفارتکاری کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے اڈے ختم کروانا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ماضی کی اس روشنی میں عمران خان کے بیان کو دیکھ لیجئے کہ فوج کشی کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اس خطے میں خود ایک مسئلہ رہی ہے جس میں ملک کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ لیکن موجودہ حکمرانوں میں سے یعنی پاکستان کی موجودہ حکمرانوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ عمران خان کی طرح یہ کہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، اس پر چڑھائی نہ کی جائے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔